Yo yo yo, maayong buntag na sad. So naata diri sa Wangan karon no. Nagduol-duol jud sa atong area. Sa wala nakatuod. Kung sa Kalinan ka, duol kay 9 minutes na jud. Ang dagan. Kung mo Superman baka 5 minutes kaya ra 5 minutes ni. So naay dula diri karon para sa ilang piyesta. And nagsabay ang dula sa Biawakin ug diri sa Wangan. So gikan po mi dito sa Wakin. Murag nindutan man mi diri sa Wangan kay duol-duol man po ni sa among dughan ning Wangan kay duol sa among area ba. So na mi diri sa Wangan karon dali ra kay tudlo ng area. So makita nimo diri kani sakop sa Wangan kani diri nga pasulod. So private area ni diri. Actually nag-entrance may 100 para sa mga vendor. Impa sa 100. So mao ni among area diri karon. Walang nagtakilid na mga topoy kay murag bakilid ba. Pero gwapo juga ilang truck diri kaysa ido murag mas nindot diri kaysa sa Wakin. Naman toy pispan sa tunga. Diri plain lang tapos dili kay murag lisod ba. Nya murag exclusive lang dula diri Shout out kang Hong Kong no, og nga organizer nga si Jack Jack og si Birds. So every gadu sabay lang sila lagi apay gadalas dula. Natunga ang mga rider no kay nagsabay ang dula, Wangan ug Biawakin. So sa duol-duol lang kung asa sila nanula. Dula ra. Shout out kang Noel Dalipi no. Down ni decorate karon. Adto ra tuig nag-inom. Shout out. Pon na sad. Kita-kita lang tayo sa track. Let's go.